आज अपना माटी अपना देश कार्यक्रम के तहत भाजपा की तरफ से जीटी रोड पर एक रैली निकाली गई थी, जिसे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया। इसके बाद जब भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ पुलिस अधिकारियों की बहस और धक्का मुक्की हुई तो पुलिस अधिकारियों द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार सहित कई बड़े भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। काफी देर तक आसनसोल दक्षिण थाने के अंदर रहने के बाद जब बप्पा चैटर्जी थाने से बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी हैरत की बात है कि आज बंगाल में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां पर विरोधियों के पास आंदोलन करने की या अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है, जबकि टीएमसी द्वारा जब कुछ लोगों के साथ लेकर टायर चलाकर आंदोलन किया जाता तो उसे लेकर सैकड़ों पुलिस की तैनाती की जाती है। আজকে 7 দিন আগে দেওয়া আমাদের পারমিশন আমাদেরকে আজকে তৃণমূল রাস্তায় টায়ার পোড়াচ্ছে সেটা তারা করতে দিয়েছে। আমরা বলি না দলদাস পুলিশ, আজকে আরেকবার দেখা গেল দলদাস পুলিশ। তারা চটি চানা পুলিশ আজকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের কালকে তারা ডিসাইড করেছে আজকে মিছিল হবে, তাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, আমাদেরকে গায়ে হাত দিচ্ছে, ধাক্কাধাক্কি করছে, আমাদের যেতে দিচ্ছে না। আজকে প্রধানমন্ত্রী আমার মাটি আমার দেশ, প্রধানমন্ত্রী সবার, মিস্টার কুন্ডু প্রধানমন্ত্রী সবার, আপনার দিন আসছে, আপনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রমকে বাধা দিচ্ছেন তো আপনার নামে আমি কমপ্লেন করছি। আজকে আপনি আমাদের বাধা দিয়ে আপনি তৃণমূলকে অ্যালাউ করছেন মিছিল করতে, তৃণমূল ওখানে টায়ার পোড়াচ্ছে, আপনি সেটা অ্যালাউ করছেন। তৃণমূল আপনাকে কবে পারমিশন চেয়েছে? কালকে। আর আমরা কবে চেয়েছি? 7 দিন আগে। 7 দিন আগে চেয়েছি আপনার কাছে। আপনি আমাদের আটকাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রীকে আটকাচ্ছেন, ফল আপনাকে ভুগতে হবে। আসানসোলের মানুষ দেখছে আজকে মমতার পুলিশ কি পক্ষপাতিত্ব করে কাজ করে। 7 দিন আগে আমরা পারমিশন নিয়েছি, আজকে আমাদের আটকানো হলো। আর তৃণমূল কালকে ইন্টিমেশন দিয়েছে, আজকে তারা টায়ার পোড়াচ্ছে, আজকে তিনি অ্যালাউ করছেন। ওনাকে জিজ্ঞেস করুন মিস্টার কুন্ডুকে, উনি এই পক্ষপাতিত্ব করছেন কেন? এসিপি অভিষেক মোদি সিপি চটি চাটছে, চটি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने 2 तथा 3 अक्टूबर को दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने की बात कही थी। उनके इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बंगाल के कुछ ऐसे लोग भी गए थे जो मनरेगा जॉब कार्ड धारक है, लेकिन मनरेगा का काम करने के बावजूद उनको उनका पारिश्रमिक नहीं मिला है। बंगाल सरकार तथा तृणमूल कांग्रेस लगातार ये कहती आ रही है कि केंद्र की भाजपा सरकार बंगाल को वंचित कर रही है, बंगाल के लोगों का पैसा रोक कर रखी है। इसी के खिलाफ 2 तथा 3 अक्टूबर को दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके दूसरे दिन यानी कल जब टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में कृषि भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब दिल्ली में पुलिस द्वारा उनको जबरन वहां से उठाया गया और अभिषेक बैनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की इसी कार्रवाई के खिलाफ आज आसनसोल सिटी बस स्टैंड में आईएनटीटीयूसी नेता राजू आहलूवालिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में टीएमसी तथा आईएनटीटीयूसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन्होंने केंद्र सरकार तथा नरेंद्र मोदी विरोधी नारे लगाए और कल दिल्ली पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसे कड़ी निंदा की गई। इस मौके पर पुतला भी फूंका गया। कारण হচ্ছে বিজেপি, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের উপরে অত্যাচার করছে, নিজের দাবি নিয়ে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক युवा नेता अभिषेक बैनर्जी लगातार दिल्लीते যে ধর্নায় বসেছিলেন, উনি নিজের শান্তিপূর্ণভাবে যেভাবে নিজের দাবি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ওখানে সরব হয়েছেন, বিজেপি প্রমাণ করে দিচ্ছে জনগণ বিরোধী। ও কোনো কথা কারো শুনতে চায় না, ও আইনকে নিজের হাতে নিতে চাইছে। যেভাবে আমাদের নেতাদের উপর অত্যাচার করার চক্রান্ত করছে, পুরো ভারতবর্ষের মানুষরা কিন্তু কালকে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। বিজেপি জানে কি 2024 ওদের সাফায়া আছে, আর মানুষরা আজকে
ওই প্রতিবাদে কালকে আমাদের নেতাদেরকে যেভাবে বিজেপির ষড়যন্ত্রে আমাদের নেতাদেরকে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের আইএনটিটির পক্ষ থেকে আমরা পথে নেমেছি। প্রত্যেক জায়গায় বিক্ষোভ হচ্ছে, প্রত্যেক জায়গায় মানুষরা ধিক্কার জানাচ্ছে। বাস এটা মানুষরা ঠিক করে নিচ্ছে যে 2024 নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি সরকারকে দিল্লির গদি থেকে উখড়ে ফেলে দেবে। আর আমাদের যে আছেন মা মাটি মানুষের নেত্রী, মানুষ চাইছেন আমাদের মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উনি প্রধানমন্ত্রী দেখতে চাইছেন। এটা আজকে মানুষরা রাস্তায় নেমে এটা প্রমাণ করে দেবেন। পুরো ভারতবর্ষের মানুষ কিন্তু এটাকে নিন্দা জানাচ্ছেন যে এই যে নরেন্দ্র মোদী এই যেভাবে পুঁজিপতিদের দালাল যেভাবে দেশকে বরবাদ করছে, পুরো সরকারকে মানে পুরো মানুষকে যেভাবে অত্যাচার করছে, महंगाई চরম সীমাতে আছে, পেট্রোল ডিজেলের দাম চরম সীমাতে আছে, মানুষ অনেক বাড়িতে রান্না হয় না, গ্যাসের এত দাম, তারপরে নরেন্দ্র মোদী अच्छे দিনে কথা বলছে। লজ্জাজনক ঘটনা, নরেন্দ্র মোদী মতন প্রধানমন্ত্রী যখন থেকে দেশ আজাদ হয়েছে এর থেকে বড় কোনো নিকম্মা প্রধানমন্ত্রী আজ পর্যন্ত দেশে হয়নি। এটা প্রমাণ করে দিয়েছে এটা পুঁজিপতিদের দালাল। এটা হচ্ছে একে ইমিডিয়েট 2024-এ মানুষরা বিজেপির নাম ও নিशान मिटिए देवे, এটা মানুষ ঠিক করে নিয়েছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दामोदर बैराज रोड लंबे समय से जर्जर है। दामोदर नदी पर बना ये पुल आज खतरनाक स्थिति में है। गड्ढों से भरे ये सड़क आज लोगों के लिए खतरे का संकेत है। इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं होती है, लेकिन आरोप है कि सड़क मरम्मत की कोई योजना नहीं है। दुर्गापुर बैराज की महत्वपूर्ण सड़क पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, दो मेदिनीपुर, पुरुलिया और यहाँ तक कि ओडिशा तक जाने वाले एक महत्वपूर्ण सड़क है। ये महत्वपूर्ण सड़क मरम्मत के अभाव में ही जर्जर पड़ी हुई है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंदगी से भरी इस सड़क पर कचरीपना लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ये जाम लगभग 20 मिनट तक चला। भाजपा कार्यकर्ता के समर्थकों ने पूजा से पहले इस सड़क नवीनीकरण का काम नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि दुर्गापुर बैराज रोड पर टोल टैक्स वसूली लंबे समय से बंद है, जिसके कारण लगातार ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं, जिससे सड़क की स्थिति खराब हो गई है। इतना ही नहीं, सरकार को भी भारी नुकसान हो रहा है। 9 साल तक टोल टैक्स वसूली बंद रहने के कारण राशि बकाया है, लेकिन राज्य सरकार को इसकी कोई परवाह ही नहीं है। बांकुड़ा के बरजोड़ा मंडल 1 के बीजेपी अध्यक्ष गोविंद घोष ने आरोप लगाया है कि सरकार लोगों की जान से खेल रही है और पार्टी इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाएगी। बर्धमान तो दुर्गापुर भाजपा सांसद सुरिंदर सिंह अहलूवालिया ने सवाल किया कि टेंडर के काम क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि तृणमूल नेतृत्व ने भाजपा के आरोप को नकारते हुए कहा कि भाजपा केवल तृणमूल को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है। बरजोड़ा की तृणमूल विधायक आलोक मुखर्जी की प्रतिक्रिया है कि प्रशासन बहुत जल्द इस काम में शामिल हो जाएगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है, ऐसी छलांग लगा रहे हैं। इस राजनीति के बीच आम लोगों को दामोदर नदी पर बने दुर्गापुर बजरा पुल से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। আজকে আমাদের আন্দোলন দুর্গাপুর ব্যারাজের উপরে যে রাস্তাটা আজকে বড় বড় গাঁটগুলোকে ভাঙা ইট দিয়ে মেরামত করা হচ্ছে, এখানে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। এই গাঁটটার উপরে আপনারা দেখলেন আমরা কচুরি পানা লাগালাম, কচুরি পানা ভাসছে। এখানে ভাঙা ইট দিয়ে কেন মানুষের জীবনের নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে? মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এই সরকার। আমরা এই সরকারকে হুঁশিয়ারি দিতে চাই, পুজোর আগে যদি এই ব্যারেজের রাস্তা সংস্কার না হয় তাহলে আমরা কিন্তু আগামী দিনে এই রাজ্য সড়ককে স্তব্ধ করে দেবো। কারণ মানুষের জীবন নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলতে দিচ্ছি না, দেব না। আজ আমরা এই রাস্তাটি আধ ঘন্টা অবরোধ করলাম। এই যে রাস্তার উপর দিয়ে বহুত মানুষ যাতায়াত করছে, তাদের যাতায়াতের কোনো অসুবিধা যাতে না হয় আজ আমরা তার জন্য ছেড়ে দিলাম। কিন্তু গোবিন্দ ঘোষ, ভারতীয় জনতা পার্টি বরজোড়া মন্ডল 1-এর সভাপতি। মানুষের জাম হয়েছে, মানুষের জীবন যাতে ছিনিমিনি না হয়, জীবনের সুরক্ষার দাবিতে আমাদের আজকে আন্দোলন। দৈনন্দিন মানুষের জীবনে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে, আমরা দৈনন্দিন মানুষ একের পর এক প্রাণ হারাচ্ছে, যাতে কোনো মায়ের কোল খালি না হয়, কোনো শিশু যাতে পুত্রহারা না হয়, পিতাহারা না হয়, তার বিরুদ্ধে আমাদের আজকে আন্দোলন। গোবিন্দ ঘোষ, বরজোড়া পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা, বর্তমানে भारतीय जनता पार्टी मंडल 1-এর सभापति। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दिल्ली में तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी द्वारा शीर्ष तृणमूल नेताओं को परेशान करने के विरोध में बुधवार को तृणमूल कार्यकर्ता व समर्थक दुर्गापुर स्टेशन के रेलवे गेट के सामने बैठ गए।
विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व तृणमूल विधायक विश्वनाथ परियाल ने किया। उन्होंने करीब 15 मिनट तक रेल फाटक को जाम रखा। खबर पाकर बड़ी संख्या में रेलवे पुलिस मौके पर आ गई। आम लोगों के बारे में सोचते हुए तृणमूल कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने जाम हटा लिया। বাংলার প্রান্তিক এবং গরিব মানুষকে, খেটে খাওয়া মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আবাস যোজনার টাকা থেকে বাংলার প্রান্তিক গরিব মানুষ তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চনা করার প্রতিবাদে গত পরশুদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের দলের অন্যতম কাণ্ডারি সেনাপতি, তার নেতৃত্বে দিল্লিতে নির্বাচিত সাংসদ, বিধায়ক এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েত এবং যে জেলা পরিষদের সভাপতিদেরকে নিয়ে তিনি ওখানে প্রতিবাদ সংগঠিত করছিলেন। দিল্লির পুলিশ তাকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করে, শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার চেষ্টা করে, প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়। ইভেন মহুয়া মৈত্র, আমাদের দলের নির্বাচিত মহিলা সাংসদ, দোলা সেন এবং প্রতিমা মণ্ডল, যিনি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় থেকে এসছেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের যিনি মন্ত্রী আমাদের, তাকেও বীরবাহা হাসদা, তাকে চ্যাংদোলা করে দিল্লির পুলিশ যেভাবে তাদেরকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছেন, এটা গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জা। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জা শুধু নয়, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে বিজেপির যে মুখ এবং মুখোশ, এটা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে গতকাল উন্মোচিত হয়েছে। তাই আমরা বলছি এটা গণতন্ত্রের পক্ষে কালো দিন, ডার্ক ডে অফ ডেমোক্রেসি। আমরা সেটাকেই ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাছে এটাকে, এই প্রতিবাদটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই আজকে আমরা একটা প্রতীকী রেল অবরোধ করছি 10 মিনিটের জন্য। কাউকে অসুবিধা করা, কাউকে দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেওয়া, যাত্রীদের যে অসুবিধার সম্মুখীন করা, এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষকে সঙ্গে নিয়েই আন্দোলন, মানুষকে সাথে নিয়েই আন্দোলন, মানুষের স্বার্থেই এই আন্দোলন। সুতরাং মানুষকে দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রতিবাদ আমরা সেই কারণেই করছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर स्थित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर फैक्ट्री के निवासियों का प्रदर्शन बुधवार की दोपहर लगभग 2 बजे HFCI कॉलोनी स्थित कार्यालय में कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों का घेराव किया। दुर्गापुर में सरकारी स्वामित्व वाली फैक्ट्री हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जर्जर आवास को तोड़ने का काम पिछले महीने से शुरू हो गया है। रहवासी असमंजस में ही कि आखिरकार ये मकान क्यों तोड़ा जा रहा है। आरोप है कि बिना किसी माइकिंग या सूचना के तोड़फोड़ की कार्रवाई से बचे हुए आवास में रहने वाले को परेशानी हुई। उनका आरोप है कि दिन में बड़ी बड़ी मशीनों के आसपास के आवासों को तोड़ने का काम चल रहा है। बड़ी मशीन के शोर और तोड़फोड़ से बुजुर्ग निवासी परेशान हैं। इसलिए उस दिन उन्होंने उस इलाके में संगठन के कार्यालय में अधिकारियों को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और अधिकारियों के आवासन पर निवासियों ने प्रदर्शन हटाया। তো বলতে তাহলে একটু আগে থেকে বলি, আমরা ফার্টিলাইজার এক্স এমপ্লয়ি, দীর্ঘদিন ধরে এখানে আছি। যখন চাকরি করতাম তখন থেকে কারখানা বন্ধ হয়ে যায় 2003 থেকে। অ্যাডভান্স লিজ দিয়ে থাকি আমরা, যে আমাদের পেরিয়ে যাওয়ার পরে লিজ দিয়ে নট দেয়, লিজ দিয়ে থাকি। তো হঠাৎ করে দেখছি কোনো একটা সময়, দিন কয়েক আগে থেকে হসপিটাল ভাঙা শুরু হয়। হসপিটাল ভাঙার পরে দেখছি হোস্টেল ভাঙা শুরু হলো। এরপর দেখছি টাইপ 2, টাইপ 1 ওই দিকের কোয়ার্টার ভাঙা হচ্ছে। একটা আতঙ্কজনক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কিন্তু কেউ কিছুই জানি না, কে ভাঙছে, কার হুকুমে ভাঙছে, কি উদ্দেশ্যে ভাঙছে, এটা কি হতে চলেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ কি, আমরা কিছুই জানি না। আমরা পুরোপুরি বিক্ষোভ। আজকে দিন 15 হলো, হঠাৎ করে আমরা দেখছি এনারা বলছেন এনাদের কাছে কোনো খবর ছিল না, হ্যাঁ, যে হঠাৎ করে এত বড় একটা টাউনশিপ, বড় বড় সেই চারিদিকে মেশিন চালিয়ে, এখানে সব বয়স্করা মানুষ থাকে, বেশিরভাগই 60-70-এর ওপরে, এবং তাদের ছেলেপিলেরাও বাইরেই থাকে। সেই অবস্থায় এত জোর আওয়াজ করে সারা দিন ধরে ভাঙা চলছে, এবং মানুষগুলো সমানে লিজের পয়সা দিয়ে তারপরে এখানে আছে, তারা কেউ কারোর দয়াতে নেই, হ্যাঁ। সেই কিন্তু আজকে প্রায় 20 বছর হয়েও গেল থাকা, তারপরেও কোনো মাইকিং হলো না, কিছু হলো না। এরা একটা 1500 অফিস দখল করে বসে আছে, বসে বসে এরা সারাদিন ধরে, মনে হচ্ছে এটা কোনো ফার্টিলাইজারের অফিস নয়, এটা বোধহয় ফার্টিলাইজারের যে কটা মানুষ আছে তাদেরকে উঠিয়ে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্র। আজকে সেই জন্যই আমরা এখানে এসেছিলাম, যে আসল ভেতরের ব্যাপারটা কী, কারণ আমরা তো এখানে কোনো এখানকার মাননীয় প্রশাসনকে, আমাদের লোকাল ম্যানেজমেন্টকে আমরা একটা ডেমনস্ট্রেশন দেবো। তা এখন প্রথম কথা হলো আইনের একটা ব্যাপার আছে, আইনে আমরা কোনো ঝামেলা করছি না, আর কাউকে কোনো গালমন্দ দিচ্ছি না, এটা আমাদের আগে ঠিক রাখতে হবে। এরপর আমরা ভদ্রভাবে আমরা ডেমনস্ট্রেশনটা দেবো। তা সেখানে আমাদের আবেশিকবৃন্দ খুব মন দিয়ে এবং নিজের সত্যিকারের ভিতরে ভাবনা ভেবে এই কথাগুলি আপনারা বলুন, হ্যাঁ। সেই কারণে গালাগালি কেউ কিছু করবে না, প্রথমে ওসব করবে না, যে একটু তর্ক বিতর্ক হতেই পারে, হ্যাঁ, তাহলে এই নয়, তারাও আমাদের মানুষ, আমরাও তাদেরই মানুষ, এটা মনে রাখবেন। তা সেই কারণে আমাদের এই আবাসিকবৃন্দ
এটা যেন জিন্দাবাদ থাকে। সবাই বলুন যে আমাদের স্যার যৌথ আবাসিক বৃন্দ জিন্দাবাদ, যৌথ আবাসিক বৃন্দ জিন্দাবাদ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ईसीएल के कुनुस्तुड़िया क्षेत्र की ओर से पहल करते हुए आज जामुड़िया अंचल के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री महेश माझी का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि जामुड़िया ब्लॉक के वरेला ग्राम निवासी श्री महेश माझी बचपन से ही मूर्तिकला में रुचि रखते हैं और उन्होंने शांति निकेतन से मूर्तिकला में शिक्षा भी प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने अपना एक वर्कशॉप खोला है जहां वो खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं और युवाओं को मूर्तिकला का प्रशिक्षण भी देते हैं। उनकी इस प्रतिभा का पहचान कर ईसीएल के कुनुस्तुड़िया क्षेत्रीय प्रबंधन उन्हें सम्मानित करने पहुंचा, जिसका नेतृत्व स्वयं क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार सिन्हा ने किया। उनके साथ क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक श्री राजेश त्रिवेदी, प्रबंधन प्रशिक्षु श्री ज्योति प्रसाद बोरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर श्री सिन्हा ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। एक दिन पहले दिल्ली में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई ऐसे बड़े टीएमसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार को जामुड़िया ब्लॉक एक टीएमसी की ओर से थाना मोड़ बस स्टैंड से लेकर धिक्कार रैली निकाली गई। ये रैली थाना मोड़ बस स्टैंड से शुरू होकर बाजार होते हुए सिनेमा मोड़ के सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जामुड़िया ब्लॉक एक अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। वही इस मौके पर शेख शानदार, राखी कर्मकार, प्रदीप मुखर्जी, सत्यनारायण रवानी, अनिमेश बैनर्जी, अब्दुल हाउस, लालू माझी, बबलू पोद्दार, वैशाखी बावरी, शंकर मुखर्जी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। বলেছিলেন যে আমরা আগামী 2 এবং 3 তারিখে আমরা যাব। সেই অনুযায়ী 2 এবং 3 তারিখ তিনি দিল্লি শান্তিপূর্ণ অবস্থান করেছিলেন এবং তার মাঝে একটা কথা আমরা বলে রাখি যে আমাদের যে ট্রেন বুক করা হয়েছিল যাবার জন্য, সেই ট্রেন হঠাৎ যাবার আগের দিন মানে ক্যান্সেল করা হয়। মানে যেমন করেও এই প্রোগ্রামকে ক্যান্সেল করার চেষ্টা তারা করছে। 3 তারিখে ইডির মারফত চিঠি আসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেখানে যেতে হবে। এই নানা রকম চেষ্টা তারা করতে লাগলো যাতে এই প্রোগ্রাম দিল্লির বুকে আওয়াজ না ওঠে। তো আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুব নেতা, তিনি জানেন যে আগামী গত 2 এবং 3 অক্টোবর আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক যখন নবজোয়ার যে প্রোগ্রাম করে, তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এলাকায় তিনি ঘুরেছেন এবং ঘুরে পরে তিনি একটা জিনিস দেখেছেন যে অনেক মানুষ 100 দিনের জব কার্ড থাকতেও কাজ করার পরও টাকা পায়নি এবং অনেক আবাস যোজনা যেগুলো লিস্টে নাম ছিল, যারা কাজ করেছে যাদের লিস্টে কিছু কিছু ঘর হয়েছে এবং বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়নের রাস্তা, সেখানে যাওয়ার পরেও প্রায় 2 ঘন্টা অতিক্রম করার পরেও সেই মন্ত্রী কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করেননি। কিন্তু আমাদের নেতা তিনি বলেছেন যে যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো মন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা না করবেন আমি ততক্ষণ কিন্তু এখান ছেড়ে যাব না। তাই এর ফলস্বরূপ আমরা দেখলাম যে তাকে দিল্লির পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী তাকে জোরপূর্বক তাকে টেনে হিঁচড়ে এবং আমাদের যারা সাংসদ ছিল তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে ওই পিজন ভ্যানে তুলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার এর যে ন্যায্য পাওনা দাবিতে যে লড়াই, বাংলার যে বঞ্চনার বিরুদ্ধে आवाज उठिए बांग्ला सारा भारतवर्षे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। बांकुड़ा नगर पालिका के 12 नंबर वार्ड अंतर्गत माचनतला के निकट कच्चे घर के ऊपर पेड़ गिरने से चंदन डोम नामक एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा कराई गई। मौके पर बांकुड़ा नगर पालिका के चेयरमैन अलका सेन मजूमदार, पार्षद तापस बैनर्जी एवं बांकुड़ा सदर एसडीओ सुशांत भक्त घटना स्थल पर पहुंचे एवं जायजा लिया। इस बारे में चेयरमैन ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। দেখুন এখানে যেটা ঘটনাটা ঘটেছে, এখানে আমাদের যে তাঁত শিল্প ভবনটা রয়েছে তার বাউন্ডারির মধ্যে একটা বড় নিম গাছ আছে।
সেই রাত্রেবেলায় এই নিম গাছটা ভেঙে পড়ে গেছে। এখানে আমাদের চন্দন ডোম, তাই তো চন্দন ডোম আমাদের আক্রান্ত হয়েছে, ওর মাথায় লেগেছে, স্টিচও হয়েছে, পায়েও লেগেছে। আমাদের 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উনি মানে মানুষের সাথে সারা সকাল থেকেই রয়েছেন, আমাদের এসডিএমও রয়েছেন, উনিও এসছেন, উনিও দেখছেন। আমরা অফিস থেকে আমরা একটা চিঠি করে দিচ্ছি এই গাছগুলোকে যাতে কেটে ফেলা হয়, কারণ আমরা চাই মানুষ যাতে ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। এবং আমরা এই এলাকার মানুষের কাছে একটাই আবেদন করব, বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে, যদি মনে হচ্ছে যে কারুর দেয়াল পড়ে যেতে পারে তাদের স্কুলে শিফটিং করার ব্যবস্থা আমরা করছি। আমরা এসডিও সাহেবের সাথে কথা বলছি, আমরা ইতিমধ্যে আমাদের ইও সাহেবও রয়েছে, আমরা অফিসে ঢুকে আলোচনা করে আমরা স্কুলে এদেরকে শিফটিং করার ব্যবস্থা করছি। বাড়ির অবস্থা তো খুব খারাপ, বাড়ির অবস্থা চিন্তা ভাবনা করছে, সেই জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে আমাদেরকে এই মানুষদেরকে আমাদেরকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ঠিক আছে। বাঁকুড়া से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাসচৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা, তা ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের। নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। विगत 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बांकुड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 स्थित गोपीनाथपुर सड़क के ऊपर पेड़ गिरने से कुछ घंटों के लिए आवागमन ठप हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते स्थानीय पार्षद देवाशीष लाहा ने घटनास्थल का जायजा लिया एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एवं इलेक्ट्रिक विभाग को खबर दिए जाने के बाद सड़क के ऊपर से पेड़ हटाने का काम किया गया। इस बारे में 1 नंबर वार्ड के पार्षद देवाशीष लाहा ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। এইটা হচ্ছে যে অতিবৃষ্টির কারণে, এখন যে প্রবল বর্ষণ হচ্ছে, অতিবৃষ্টির কারণে গাছটা ভেঙে পড়েছে, পথ অবরোধ হয়ে গেছে। সেইটাকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে ডেকে এবং ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের সমস্ত কর্মীদেরকে ডেকে এটাকে যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তাটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া এবং গাছটাকে সরিয়ে দেওয়া, এই চেষ্টাই চলছে। কি মনে হয় অতিবৃষ্টির কারণে? হ্যাঁ, অতিবৃষ্টির কারণে এটা হয়েছে। বাঁকুড়া से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাসচৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা, তা ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের। নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के छोरा अंचल के शीतलपुर 6 नंबर में अमित नोनिया का घर बारिश के कारण धराशायी हो गया। इस घटना में अमित का पूरा परिवार बेघर हो गया। दूसरी ओर छोरा ग्राम पंचायत के प्रधान रामचरित्र पासवान ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। सुबह का टाइम था, करीबन 8 बज रहा था। तो जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, बारिश के बाद जैसे ही घर से निकले उसी दीवार मेरा गिर चुका था। गिरा था, हम लोग दौड़ा दौड़ी किए इधर, फिर बचाने को कुछ सामान भी टूटा है, जैसे दाल चावल था वो सब नष्ट हो चुका है, चेयर पेयर टूटा हुआ है। आप लोग को कुछ नहीं हुआ? ना, हम लोग अभी कुछ नहीं हुआ, हम लोग बच गए। कितने दिनों से आप लोग यहाँ रहते थे? हम लोग बच्चे से रह रहे हैं हम लोग। फिर भी कितना? वही 20-25 साल ज़्यादा ये हो चुका है। आप लोग यहाँ रहते थे तो इंदिरा आवास योजना जो है उसमें कुछ फॉर्म फिलअप किए? हाँ, इंदिरा आवास के योजना में हम फॉर्म फिलअप किए हैं, मतलब अभी तक आए नहीं। तो अभी तक घर क्यों नहीं मिला? नहीं मिला। तो क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो हम लोग को मदद मिले, इस चीज़ को अच्छा से हो। हर हो जाता है, कभी तिरपाल मांगते हैं, कभी इधर मांगते हैं, तो तिरपाल मुहैया तो हो ही जाता है, मगर घर का अभी तक
हुआ नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अमृत नूर। ये झमेला तो हम लोग का वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंटर का यही चल रहा है। हम लोग का पास जितना लिस्ट किए थे उसमें से बहुत सा ऐसा लिस्ट है जो ऑनलाइन अपने से किए, अपने आप ऑनलाइन किए। तो ऑनलाइन का मतलब हम लोग तो सर्टिफाई नहीं किए किसका ज़रूरत है किसका नहीं है, कौन किसका एलिजिबल है। लेकिन ऑनलाइन करने के बाद ऑन रिकॉर्ड बहुत सा नाम आया, नाम आने के बाद ऑन लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद फिर सेंटर बोला कि नहीं ये एक्सेस नाम है, इसको संशोधन करके दिए। हम लोग संशोधन करके दिए, जहां आपका 8,000 था वहाँ 6,000, 3,000, 4,000 पर खड़ा हुआ। कुछ जो ऑनलाइन किया था उसका तो बोलना मुश्किल है, ऑनलाइन में कोई समझ में नहीं आता है कहाँ से कौन करता है। लेकिन अभी फिलहाल आज एक दुर्घटना हम लोग को छोड़ा ग्राम पंचायत में हुआ है, जो किसी का घर का दीवार 3 दीवार टूट गया, एक ही दीवार उसका खड़ा है, वो किसी तरह सपोर्ट देकर के खड़ा किया। हम लोग के पास खबर आया तो आगे तत्काल ने हम लोग जो व्यवस्था करने के तिरपाल वगैरह दे के या कुछ एक व्यवस्था करने का कोशिश कर। पांडवेसर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 2 तथा 3 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर में केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहे धरना प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध एवं उनकी रखी मांगों को पूरा करने को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन जताया गया, जिसके तहत मंगलवार की रात रेलवे स्टेशन के बाहर टीएमसी जिला सचिव सौमित्र बनर्जी के नेतृत्व में संगठन का झंडा कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ में लेकर टायर जलाकर भारी प्रदर्शन जताया गया। इस प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के नवाब जाहिदी, टीडीबी कॉलेज के जीएस रोहित दत्ता, जाहिद अख्तर, अजीत सिंह समेत टीएमसी के समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे और दिल्ली पुलिस द्वारा अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यापक विरोध जताया। সরাসরি আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো কি বিষয় নিয়ে আজকে এখানে প্রতিবাদ সভা এবং বিক্ষোভ আন্দোলনের মূল বিষয় কি। আজকে আমাদের দলের নেতা এবং সাধারণ তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজ্যের মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে দিল্লি পুলিশ এবং বিজেপির সরকার, স্বৈরাচারী বিজেপি সরকার, মোদী সরকার যেভাবে দিল্লির রাজপথে হেগেল করে, জামা ছিঁড়ে দেয় এবং ওনাকে যেভাবে হেগেল করা হয় এবং পুলিশদেরকে দিয়ে মহিলাদেরকে যেভাবে অত্যাচার করা হয়, গায়ে হাত দেওয়া হয়, বাংলার মানুষ সেটাকে কখনোই গ্রহণ করে নেবে না। তার প্রতিবাদে বাংলার মানুষ একজুট হয়ে আন্দোলনে নেমেছে এবং এরই প্রতিবাদে আজকে আমরা রানীগঞ্জ টাউনে এই স্টেশন পরিষদে আমরা এর বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি যে এই বিজেপি সরকার যদি এইভাবে স্বৈরাচারী করতে থাকে, বাংলা থেকে যেভাবে বিজেপিকে বাংলার মানুষ বিতাড়িত করেছে, ঠিক দিল্লি থেকেও সেইভাবে পুরো দেশের মানুষ তাকে বিতাড়িত করবে। 2024-এ লোকসভা ইলেকশনে তার রেজাল্ট আপনারা দেখতে পাবেন যে মোদী সরকারকে উৎখাত করে ফেলে দেবে। কারণ আমরা জানি ভালো করে যে এই দেশের মানুষ এই মাটি গান্ধীজির মাটি, এই মাটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মাটি, এই মাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাটি। এখানে কখনো অত্যাচার করে, পীড়িত করে, নিপাড়িত করে কখনোই রাজ করা যায়নি। 200 বছরের ইংরেজ শাসন যখন থাকেনি তখন এই 10 বছরের এই বিজেপি সরকারও থাকবে না। 9 বছর বয়স হয়েছে, 10 বছর দেখবেন এই উৎখাত হয়ে যাবে। আমরা এর চরম প্রতিবাদ করি যেভাবে আমাদের দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইদেরকে দিল্লির রাজপথে হেগেল করেছে, তার প্রতিবাদ আমরা আজকে এখান থেকে জানাচ্ছি। এবং আপনারা দেখতে পাবেন কালকে প্রতিটা ব্লকে ব্লকে, আজ থেকে শুরু হয়ে গেছে, কালকে প্রতিটা ব্লকে ব্লকে এর বিক্ষোভ আমাদের বিক্ষোভ সভা এবং বিক্ষোভ পথের মধ্যে হবে শান্তভাবে, কোনো রকম কোনো অবরোধ না করে শান্তভাবে এই আন্দোলন আমাদের চলবে। সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে ওখানে গেছে, মেন প্রবলেম আবাস যোজনা। আবাস যোজনা এবং 100 দিনের কাজ যেভাবে বিজেপি সরকার আমাদের গরিব মানুষ ভাইদেরকে হেগেল করেছেন এবং তাদের টাকা ফেরত দিচ্ছেন না, তাদের টাকা আটকে রেখেছেন, তারই দাবি দাওয়া নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লরি বোঝাই করে তার দাবি দাওয়া কাগজপত্র, তার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে যায় দিল্লি এবং রাজপথে সেখানে ধর্নায় বসে যে আমাদের গরিব মানুষদের টাকা আপনারা কেন আটকাচ্ছেন, এই টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিন। এরই প্রতিবাদে আজ দিল্লির রাজপথে তিনি বসেছিলেন, 2 তারিখে বসেছিলেন, 3 তারিখে বসেছিলেন। যখন দিল্লির সরকার দেখে, দিল্লির পুলিশ দেখে, বিজেপি সরকার দেখে যে আন্দোলন তীব্র মুখ নিচ্ছে,
মানুষ এর সাথ দিচ্ছে তখন তাকে পুলিশ দিয়ে লাঠি দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে। কি বলছেন এই ব্যাপারটা পুরোপুরি মানে দাবাতে চেষ্টা করছে, মানে সম্পূর্ণভাবে দাবাবার চেষ্টা করে। যখন কোনো মোবাইল নিয়ে কেউ ফটো তুলতে যায় তার মোবাইল ভেঙে দেওয়া হয়, মিডিয়াকে হেগেল করা হয়, সমস্ত রকমভাবে সেখানে যাতে তার চিত্র ফ্ল্যাশ আউট না হয় তারই চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমরা যখন জানতে পারি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে হেগেল করা হয় এবং আমাদের কর্মী ভাইদেরকে ওখানে যেভাবে হেগেল করা হয় তারই প্রতিবাদে আজ বাংলার মানুষ, গোটা দেশের মানুষ পথে নেমেছে। দেখে নিলেন আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে পশ্চিম বর্ধমান জেলার টিএমসির সেক্রেটারি সৌমিত্র ব্যানার্জি মহাশয় যেভাবে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে, এই বিষয়টি আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি আপনাদেরকে দেখাবো। এই বিষয়টি মানে যেভাবে টায়ার জ্বালিয়ে এখানে আন্দোলন হচ্ছে, আমরা ওনার কাছ থেকে জানতে পারলাম কালকে ব্লক স্তর থেকে এই আন্দোলন পুরোপুরি রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব আরও যেসব নেতৃত্বগণ রয়েছে তাদের সাথে। বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दिल्ली के जंतर मंतर में टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध सभी जिलों में टीएमसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन जताया जा रहा है, जिसके तहत आज रानीगंज टीडीबी कॉलेज छात्र संसद एवं रानीगंज छात्र परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन जताते हुए कॉलेज परिसर में एक विरोध रैली निकाली और महासचिव द्वारा रखी गई सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के रेहान, साकिब, सुब्रतो दास, रूपम चंद्र, आसिफ खान, रोहित दत्ता समेत समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। तृणमूल छात्र परिषद एवं टीडीबी कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग मिलकर, आप लोगों को पता है कि आगामी कल और परसों 2 तारीख और 3 तारीख को दिल्ली अभियान था, जो बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो बंगाल का 100 दिन का पैसा रोके हुए है, सालों से वो पैसा अटकाए हुए हैं, सिर्फ राजनीति हिंसा की वजह से वो सारा गरीबों का पैसा अटकाए हुए हैं। और कल और परसों 2 तारीख और 3 तारीख को जब बंगाल की जनता दिल्ली पहुंचकर आंदोलन कर रही थी और जब आंदोलन के बाद हमारे एमपी, हमारे तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री अभिषेक बनर्जी ने जब किसी मंत्रालय में उनसे मंत्री से बात करने के लिए आवेदन किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं गरीबों का पैसा नहीं दूंगा। इस वजह से उन्होंने उस वक्त কৃষি ভবনে উনি ধর্ণা দিলেন। তখন আমরা দেখেছি যে অমিত শাহের পুলিশ, দিল্লি পুলিশ কিভাবে তাদেরকে টেনে হিচড়ে তার আন্দোলনকে ভেঙে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে কিভাবে তাদের উপর অত্যাচার করেছে। যারা মহিলা সাংসদ তাদেরকে টেনে হিচড়ে গাড়িতে ভরেছে। তার নিন্দা জানায়, তার প্রতিবাদে আজকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাস্তায় নেমেছে, লড়াইয়ে নেমেছে। আমরা এই সরকারকে, এই বিজেপি সরকারকে আমরা মসনদ থেকে নামিয়েই ছাড়বো। এইরকম আমরা তানাশাহি কোনোদিন মানছি না, মানব না। এই মোদির গুন্ডাগার্দি, এই অমিত শাহের গুন্ডাগার্দি আমরা মানছি না, মানব না। আজকে একটা এমপিকে যদি এরকম অ্যারেস্ট করতে পারে এই স্বাধীন দেশে, যেখানে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে, যে আমরা বলতে পারি, আমরা নিজে ধর্ণা দিতে পারি, সে একটা আজাদ দেশে আমাদেরকে গুলামের মতন ট্রিট করা হচ্ছে এই মোদি সরকার। এই মোদি সরকারে আমরা নিন্দা জানাই, তার প্রতিবাদে আজকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাস্তায় নেমেছে। रेहान साकिब। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।